Welcome sa programang Usisa sa Kamatuoran Ministry o kinigsoon ang inyong anchor, Brother Jason Himina. Adunay kadasig no sa pag-share sa pulong sa kamatuoran nga sumala sa mabasa sa Biblia. O karon igsoon, ato nga himuan og reaksyon ang usa ka Baptist pastor. Akong paraiso. Kung apil ang bautismo sa kaluwasan, mingon ang Ginoo'y kawatan, kanaog sa dito kadali pangitag tubig magpabautismo ka. Nganong wala man gibuhat sa ngano man mao ginay saktong lamdag may tungod sa bautismo dili gyud labot sa kaluwasan. Katong panahon nga gilansang ang kawatan o ang paglansang sa atong Ginoong Kristo, si Kristo igsoon wa pa nagsugos bautismo. So alangan igsoon wa pa sugo magbautismo na ka. So pasabot igsoon nga kaparti ang ato ang kaluwasan, haleluya, sa panahong Kristiyano, sa diha nga si Kristo nabanhaw na, sa diha nga si Kristo nagsugo na siya mga apostoles nga lakamos tibuok kalibutan bautismuhi sila aron mo makabaton sa ang mga tao makabaton sa kaluwasan. So karon igsoon, haleluya, ang kaning usa ka Baptist pastor, ang ako ang nakuha ani igsoon nga kana ba ganing obserbasyon sa iyang pamahayag, nagtuon siya pero kulang lang. It means kulang siyang tuon. Nganon niyon ko igsoon nga kulang siyang tuon. Dili na pwedeng ikonklusyon nga ang bautismo dili ka parte sa kaluwasan kay ang kawatan wala man gidiman ni Kristo nga magpabautismo usa. Dili siya mahimo nga konklusyon. Kulang siyang tuon tungod kay wa niya masayri, wa niya masabti ang paagi igsoon sa kaluwasan, especially igsoon sa mga sequences. Wa niya masabti igsoon. Kaya sa panahon nga gisugo ni Kristo ang bautismo, sa diha naman siyang nabanhaw. So, niya ang panahon na igsoon, dili nimo pwede nga gamiton ang kanang kawatan nga gilansang diha sa cross pagpamatuod nga ang bautismo di ka parte sa kaluwasan. So dako na siya igsoon nga sayop, dako na siya nga kana ba ganing sayop nga pag-expose sa inyong doktrina nga parte sayop pa. So ang ako ra no ika-advise sa inyo ha, sa mga nagtuon diha, sakto ra po tawo ng pagtuon ninyo, no? Sakto gyud labi na ani nga maong pastor, no? Hoping ko nga unta mag-amgo na siya. Unta dili na sa pataka o ganing expose sa Biblia aron dili siya gani iba nga ma-expose ang iyaha nga sayop again bilang summary sigsoon. Nganong nakayon ko nga kulang ra sa stoon tungod kay kanang paglansang ni Kristo kauban sa mga kawatan diha sa cross, wa pay sugo sa bautismo. So wala pa'y bautismo ng panahon na. So nganong i-apil man nimong bautismo diha? Ang bautismo igsoon gisugo lamang na siya sa diha nga si Kristo human na sa gilansang, human sa paglansang ni Kristo siya nabanhaw, namatay ang tawanong kahimtang, nabanhaw, o human siya pagkabanhaw diha usa pa ang sugo sa bautismo. Muna nga nagtuon man ta sa igsoon pero kulang lang. Nang tuntuon lang yung tao, no? Ato ang higalang Baptist pastor aron ta ato gid nga mabatunan ang kamatuoran nga anaa sa Biblia.